Kabalo ba ka nga kung kapoy ka mentally o emotionally, na kay katungod mangayo og tabang? Si Senator Risa Hontiveros usa sa nagduso sa Mental Health Act. Tungod ani nga balaod, ang mental health services mas na-access na sa mga ospital, eskwelahan, og mga trabahoan. Dili na tabuo ang mangayo og tabang. Huna-hunaa, imbis mag-antos ka nga ikaw ra na akay mapadulngan, counseling, therapy, og support. Daghan na ang natabangan ani nga balaod. Importante ka og ang imong mental health dapat atimanon. Busa, kung naay lisod nga gibati, ayaw itago tanan. Istorya ang tao nga kasaligan, pangayo og tabang. Sundami kada semana, kay daghan patag i-share nga mga balaod nga nakatabang sa atong kinabuhi. Usa ka minuto ra, pero makahulma og kahibalo. Kita-kits sa sunod!